गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुःसुर विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनत्वरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनच्च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमानि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पंचास्तु कोटि शतवस्त्र समप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानम् एको प्रसो रचेतो जगदण्डकोटिनः यचक्षुतिरस्तुति जगदण्डयायतन्तः अयनान्तरस्तपरमानुजयास्तरन्तः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भाववितो धियो मनुजास्तदेव सम्प्राप्य रूपमहिमा शयानभूषः इत्येवमेव इमं प्रतिजेतुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय लाभिरेव निजरूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु करान्यमेन दृष्टा रामादिमूर्तिषु करान्यमेन दृष्टा नानावतारमकरोदभुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समवत्प्रमकरमं पुमन्यो कृष्णा स्वयं समवत्प्रमकरमं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभावभवतो जगदण्डकोटिः यस्य प्रभावभवतो जगदण्डकोटिः कोटिषु अशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् कोटिषु अशेषविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलम् अनन्तमशेषभूतम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायानियस्य जगदण्डशतानि सूते मायानियस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यजुगोदयमाना
आनंद चिन्मय रस दया मनसो या प्राणिना प्रतिफलं स्मरणानुपेता शीलायिकेन भुवनानि देवी महेशः नाम तेषु ते प्रभाव निचया विशिष्टाशयेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका चायैव यस्य भुवनानि विवर्तितुर्वा इच्छानुरूपमप्यस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रीरायता तदे विकार विशेषयोगा सज्जायते तथा तदस्ति हेतु या शम्भुतमापि तथा समुपेति कार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरे दशान्तमभीष्टपेता दीपायते विवृत्त हेतु समानधर्मा यस्तादवेव हि स विष्णु तया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि या कारणानर्ववैरे भजति स्म योगा निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमरूपः निद्रामनन्त जगदण्ड सर्वभूमः आधारशक्तिमवलम्ब्य परं स्वमूर्तिम् आधारशक्तिमवलम्ब्य परं स्वमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैका विलाससितकथावलम्ब्य यस्य करिष्मसीतकालं नथावलम्ब्य जीवन्ति रोम विरजा जगदण्डनाथः जीवन्ति रोम विरजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महाशयः तस्य कलाविशेषो विष्णुर्महाशयो कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि तस्वान्यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजः तस्मादेषाश्मफलेषु निजेषु तेजः स्वयं क्रियत्प्रकटयत्यत्वतत्र स्वयं प्रियत्प्रकटयति तद्देवत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यथा सङ्गवयुगं विनिध्य कुम्भः यत्पादकल्लयोगं विनीनाय कुम्भ वन्दे प्रणामस्य स्वगणाधिराजः वन्दे प्रणाम समये सगणाधिराज विज्ञानविहान्तधर्मस्य जगत्त्रयस्य विज्ञानविहन्तु मलयस्य जगत्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमंशुर्मरुतश्च कालस्तथा स्मरणस्तीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति स यं च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
पहली बार दुख की जगह पर आए हमने और सब ढूंढ लो आपका है। तो अभी आपसे मैं पूछते आपका नाम क्या है? तो बोलते मेरा नाम निखिल है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare